Yan guys, gawa ko na yung aming bintana. Oh, di ba? Kuya ulit guys, oh. Yeah. Yeah, daw. Bintana guys. Diba? Guys, gawa na rin, oh. Diba? Ganito lang yan guys, pag gusto mong ibaba. Ito. Meron yung tatawag na first layer, second layer. Yan, sado natin guys, ha. Yan, sado natin. Diba? Tapos na, oh. Tapos magbubuksan guys. Yan, first layer. Second layer. Iangat lang yan guys, second layer. Diba? Kuya, wag purusintahan na, oy. Diba? Kita na guys. Gawa na. Natulak na siya, oh. Ikot na. Doon pala yan. Wow, ay. Kuha sa kong barko, ay. Guys, karating lang ng Tugu. Kaya wow, backing na tinulak na siya ng isang pambot. Parada na yan, pa-park na yan.